وتحرقون وإلا تعذبون وتحرقون وإلا تعذبون وتحرقون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ بولیں 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 بولیں. زبان بند ہو گئی ہے؟ ہاں بول نہیں سکتا؟ ہاں بندی ہوئی ہے زبان؟ کھل گئی؟ ہاں ہاں. کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ابھی ہم نے یہ ایک جلسہ کیا، ابھی تو واپس آ گیا، ٹھیک ہے؟ کیا محسوس ہو رہا تھا آپ کو؟ خاص نہیں. کیا ہونا چاہیے؟ کیا خاص ہو؟ بس ذرا سکون مل رہا ہے، تھوڑا سا سکون مل رہا ہے. سکون آ رہا ہے آپ کو؟ ہوتا ہے. ابھی ہم ایک جلسہ ہی ہمارا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک جلسہ دوسرا کرتے ہیں. ابھی آپ جو ہے نا یہ ہاتھ ایسے کریں، ابھی اس کے اوپر نہیں ایک ابھی اس کے اوپر ایسے کریں. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اپنے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ سیدھا لفظ ہے، بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ ہاں. بسم اللہ ابھی ادھر سے میں پڑھوں گا، آپ رکے مت، بسم اللہ ٹھیک ہے؟ آپ رکے مت. اور جہاں بھی تمہیں جسم میں یہ سمجھو کہ ادھر مجھے کچھ ہو رہا ہے، ادھر مارو. جہاں بھی تمہیں جسم میں، اگر یہ ہاتھ تمہارا تھک جائے تو یہ ادھر رکھیں، پھر اس سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں بھی تمہیں جسم میں سمجھو کوئی چیز گھوم رہی ہے، اس کو ادھر مارنا ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر وہ ٹانگ میں ہے، پیر میں درد ہے، جہاں بھی تمہیں محسوس ہو. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن عين كل حاسد ومن كل نفس. بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن عين كل حاسد ومن كل نفس. بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن عين كل حاسد ومن كل نفس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن عين كل حاسد ومن كل نفس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اور بول جب تک بولے گا نہیں تو یہ تکلیف تو اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب میرا ناک کی وجہ سے ہو رہا ہے. بول 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 زبان پہ آ کے بول. زبان پہ آ کے بول. کیا کتنے سال سے اس میں؟ وہ میرا ڈپریشن اور کاروبار کا. ہاں ہاں. پھر میرا ناک کی وجہ سے سانس بند ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اور کچھ نہیں مجھے. میرا ڈپریشن ہے کام کا اور کچھ نہیں مجھے. ہاں کیا ہے تمہارے کام میں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ہاں کاروبار میرا بند ہے. ہاں بس یہی ہے اور کچھ نہیں مجھے. اچھا. اور میری ناک بند ہو جاتی ہے اس طرح. ہاں کچھ نہیں مجھے اور جس طرح مرضی کر لے. اچھا اللہ کا شکر ہے میں نماز پڑھتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں. اچھا. پھر بڑا سانس لے. بڑا سانس. شاباش 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 شاباش. بڑا سانس لے. اچھا. بس ہاں. درد ہے دل میں سینے میں درد ہے پھنسا ہوا ہے؟ نہیں. ہاں. پھر اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. ہاں. اور کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ یہی مسئلہ ہے. ہاں یہ ڈپریشن مسئلہ ہے. ہاں. پھر جن اور شیطان کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو بول رہا تھا کہ وہ ہے میرے ساتھ.
मैंने परी के ऊपर बच्चे मैंने वो तो मैंने मौलाना की बात बताई। अच्छा, तो तुम्हारे ज़हन में क्या है? मेरे ज़हन में ही है बस ये डिप्रेशन होता है मुझे, के जब ख्याल आते हैं कारोबार के, काम के, परेशानी होती है। अच्छा और कुछ नहीं है। अच्छा, शाबाश 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 शाबाश। हाँ, और निकाल निकाल क्या है आपके, और क्या है? बस यही है, हाँ, यही है। अल्लाह मेरी मदद कर दे, मेरा काम चला दे, बस दुआ कर दे। हाँ, मेरे ऊपर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है। अच्छा, फिर मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है तुम्हारा? सलीम रज़ा। सलीम रज़ा। तो आपको तकलीफ क्यों हो रही? ये मेरा नाक का मैंने एक्सरे कराया, नाक बंद है मेरा, सांस गोश्त में, बना, सांस सांस की वजह से। हाँ, सांस लें। पहले तो बिल्कुल नहीं बात कर नहीं, रहा सही था। नहीं कर रहा था पहले भी। हाँ, पहले भी सांस में अटक के आती है मुझे। अच्छा, एक्सरे मेरे पास है, मैंने हाँ, मेरा ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, मैंने करवाना ऑपरेशन, हाँ, और अच्छा, इसकी वजह भी मसला होता है। मैंने बताया नुमान भाई को सारा पता। हाँ, अच्छा। अभी क्या हो रहा है? अभी जिस्म तुम्हारे में क्या हो रही है? सांस की वजह से हो रहा है, मुझे खुली फिजा में लेनी बस। हाँ, मैं नुमान भाई के पास ले गया अच्छा, बस। हाँ। या अल्लाह। इसका मतलब तुम्हारा जो सांस बंद हो जाता है, पानी लगाता हूँ सांस बंद हो जाता है। हाँ, इसकी ठीक है, फिर हम तुम्हारे मुंह में पानी नहीं लगा। हाँ, हम कहाँ और जगह से शुरुआत करते हैं? ये कहीं नहीं लगा मुझे, मुझे बस मेरे नुमान भाई के पास जाना, हाँ, नुमान भाई के पास जाना। उधर जाना है? हाँ। अच्छा, हाँ, नहीं तो हम आपके मुंह पे नहीं लगाते। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे हम मैं घबराहट हो रही, खुली फिजा में सांस लेने खुली में पता लगाते सांस हैं। बंद हो रहा है। डॉक्टर साहब मेहरबानी आपकी। हाँ। सीधा बैठ, सीधा बैठ। ये फिल्में कहाँ और जाके चला? नहीं डॉक्टर साहब, मेहरबानी मेरी, सीधा डॉक्टर साहब, बैठ। मुझे और कुछ नहीं है। सीधा बैठ। मुझे और कुछ नहीं है, तू इधर से उठ ही नहीं सकता। मुझे और कुछ नहीं है। मैं और क्या बताऊं आपको, मैं कहाँ फंस गया। मुझे और कुछ नहीं है। तुम्हें है कोई ताकत है तुम्हें? नहीं, हाँ, नहीं है, सीधा बैठ। नहीं है, नहीं है। मुझे नुमान भाई, खुदा का वास्ता मुझे बचाओ, मुझे घबराहट हो रही है। तुम लोग मजाक समझते हैं ना? नुमान भाई घबराहट हो रही है। इंसान में अंदर आके तुम मजाक समझते हो? नहीं, हाँ, नुमान भाई, नहीं नुमान भाई के पास जाना, डॉक्टर साहब नुमान भाई के पास जाना, मैं मर जाऊंगा, मुझे खुली